روڈ میں پاکستان مسلم لیگ کے زیر اہتمام یوتھ کانفرنس جاری ہے۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چودھری سرور خطاب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی علامہ اقبال صاحب، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارا یوتھ جو ہے یہ ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہے، لیکن یہ کرپٹ اور فرسودہ نظام ان کو آگے نہیں جانے دیتا۔ تو ہم چہرے نہیں، انشاءاللہ حکومت اگر ہمیں ملی تو نظام بدل کے دکھائیں گے۔ لو جی، میں کوئی اتنا شعر و شاعری پہلوں کبھی کیتی نہیں۔ آج چونکہ تسی نوجوانوں سے مخاطب ہوں تو میں نے کہا آج کو شعر پڑھنے کو میرا دل چاہتا، اور میڈیا کے لوگ بھی میری طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا، چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے۔ تو میرے بھائیوں، اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی، ہزاروں فرزندان توحید کا اس ملک کی بنیادوں میں لہو شامل۔ تو اس پہ میں چمن کے پھول ہمارے ہی خون سے مہکے، اور اس میں آپ سب شامل، آپ سب شامل، ورکنگ کلاس، مڈل کلاس شامل۔ چمن کے پھول ہمارے ہی خون سے مہکے، ہم ہی کو چن لیا صیاد نے سزا کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا جی علامہ اقبال صاحب، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارا یوتھ جو ہے یہ ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہے، لیکن یہ کرپٹ اور فرسودہ نظام ان کو آگے نہیں جانے دیتا۔ تو ہم چہرے نہیں، انشاءاللہ حکومت اگر ہمیں ملی تو نظام بدل کے دکھائیں گے۔ نگران حکومت کی جانب سے پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 4 ماہ کا بجٹ آئندہ ہفتے پیش کیے جانے کا امکان۔ بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 300 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق صحت کارڈ کے لیے 20 ارب، غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبوں کے لیے 27 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 28 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 10 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ تو آپ کو بتائیں کہ نگراں حکومت کی جانب سے پنجاب کا آئندہ مالی سال کے 4 ماہ کا بجٹ آئندہ ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ بجٹ کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 300 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ تو ذرائع کے مطابق صحت کارڈ کے لیے 20 ارب، غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبوں کے لیے 27 ارب مختص کیے جانے کی تجویز ہے، جبکہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 28 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ تو نگراں حکومت کی جانب سے پنجاب کا آئندہ مالی سال کے 4 ماہ کا بجٹ آئندہ ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران حکومت کی جانب سے پنجاب کا آئندہ مالی سال کے 4 ماہ کا بجٹ آئندہ ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 300 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صحت کارڈ کے لیے 20 ارب، غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبوں کے لیے 27 ارب مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ مریم نواز نے نواز شریف کا اہم پیغام وزیراعظم شہباز شریف تک پہنچا دیا ہے۔ شہباز شریف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی ٹکٹ سے متعلق پارٹی کے صوبائی صدور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے نواز شریف کا اہم پیغام وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچایا ہے۔ شہباز شریف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی ٹکٹوں سے متعلق پارٹی کے صوبے صدر سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، تو وزیراعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا نے۔ جی حسن رضا، بتائے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔
بالکل مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم باقاعدہ طور سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے، جہاں پر مریم نواز شریف ان سے ملاقات کے لیے مالٹو میں آئیں، اور ملاقات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف اور سلیمان شہبازی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے نواز شریف کا اہم پیغام وزیر اعظم شہباز شریف کو پہنچایا۔ وزیر اعظم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے کہا ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے، پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، اور انتخابی منشور کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے آسان قرضے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا لاہے عمل بیانیے کے شامل کرنے کے حوالے سے بھی پیغام پہنچایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن میں کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد کریں گے، نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ ملک میں الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، بولے طاقت کے استعمال سے پارٹیاں ختم ہوتی تو آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہ ہوتی۔ 9 مئی کے ثبوت اور حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ جاوید لطیف کا مزید کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی تو آج تو قومی حکومت ہے، قومی حکومت میں رہتے ہوئے 2 بڑی جماعتوں نے آزاد کشمیر میں ابھی 2 دن پہلے الیکشن لڑا ہے، اور اس میں جو نتائج سامنے آئے ہیں یا الیکشن ڈے جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی تو پھر ان سے کرتے، اس وقت ہی کر لیتے، کیونکہ آج تو حکومت میں ہیں۔ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی صورت نہیں کر رہے، کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے سمبل پر، اپنے نشان پر نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کا مطالبہ وقت پہ، اور یہ بھی واضح کر دوں، ہم کسی طور پر 1 گھنٹہ آگے جانے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وقت مقررہ پر انتخابات ہوں، مگر یہ میرا نہیں 23 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہتے کہ مائنس نواز شریف، باقی سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ۔ تمام ثبوت جس طرح 9-10 مئی کے موجود ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، سہولت کاری کی، کن نے ذہن سازی کی، کس نے منصوبہ بندی کی۔ یہ بھی ثابت ہے 2017 میں نواز شریف کو کس کس نے سزا دی، دلوائی، اور اس کے پیچھے کون منصوبہ ساز تھا۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ جب تک منطقی انجام تک نتیجہ خیز بنا کے قوم کے سامنے نہیں لائیں گے، الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی طبیعت ناسازی کا یہ معاملہ ہے۔ ڈاکٹرز نے چوتھی پرویز الہی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا ہے، جس پر انہیں دوبارہ کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوتھی پرویز الہی کو طبیعت خراب ہونے پر PIC لایا گیا، جہاں پر ان کی ECG سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ چوتھی پرویز الہی کے تمام ٹیسٹوں کی رپورٹس نارمل آئی ہیں، جبکہ ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا ہے، جس پر چوتھی پرویز الہی کو ہسپتال سے دوبارہ کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا۔ آل پاکستان یوتھ تنظیموں کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ وفد مشترکہ اعلامیے میں کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، افواج پاکستان ہماری سلامتی اور بقا کی ضامن ہے۔ آل پاکستان یوتھ تنظیموں کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ وفد کے شرکاء نے 9 مئی کے شرپسندی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی۔ وفد نے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا۔ وفد کے شرکاء نے کہا افواج پاکستان ہماری سلامتی اور بقا کی ضامن ہے۔ 9 مئی کے شرمناک واقعات کی نہ صرف مذمت بلکہ ان کے ذمہ داروں کی مرمت بھی ہونی چاہیے۔ جو جناح ہاؤس میں کیا گیا، جس طرح یہ توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح یہ معاملات میں دیکھ رہی ہوں، یہاں پر دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا آپ نے۔ جناح کی وہ تمام چیزیں جو ان کا تمام تر ہمارے پاس اثاثہ تھا وہ جلا کے راکھ کر دیا۔ مذمت لفظ ہے وہ بہت چھوٹا لفظ ہے،
इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। वफ्द के शुरका ने मजीद कहा, मनसूबा साजों, सहूलतकारों और तखरीबकारों ने वो जुल्म किया जिसका 75 साल से पाकिस्तान का दुश्मन ख्वाब देखते देखते थक गया। 9 मई को जो कुछ हुआ इसने हम सब के सर शर्मिंदगी से झुका दिए। पाकिस्तान के नौजवान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। मुल्की वकार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज आंखों से ये सारा मनाजर देखे दिल बड़ा दुखी है और परेशान है। हम तमाम तलबा तंजीमों और यूथ की नुमाइंदगी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अरबाब इख्तियार और इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि इस 9 मई के वाक़यात में जो अनासर मुलव्वस थे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि कभी भी दोबारा इस मुल्क को जलाने की कोशिश न करे। वफ्द के शुरका ने कहा, तखरीबकारों और कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुश्तरका एलामिया में मुल्क गिर रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का ऐलान भी किया गया। पुलिस फोर्स की सेहत से मुतालिक आईजी पंजाब के इनकलाबी इकदाम जारी हैं, जबकि पंजाब पुलिस की वेलफेयर ब्रांच ने 22 एहलकारों के इलाज मुआलजे के लिए 1 करोड़ 14 लाख से ज़ायद रकम जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के इकदाम के तहत कांस्टेबल आमिर शहजाद को जिगर के इलाज के लिए 10 लाख रुपये दिए गए हैं, जबकि ड्राइवर कांस्टेबल मुख्तार अहमद को बेटे के इलाज के लिए 10 लाख रुपये मुहैया कर दिए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की बेवा को कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए अदा किए गए हैं। इसी तरह दीगर हकदारों में 1 करोड़ से ज़ायद की रकम तकसीम की जा चुकी है। आईजी पंजाब का कहना है कि अपने सिपाह की बहबूद और सेहत के लिए तमाम वसाइल बुरे लाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी कहते हैं जो ऑफिसर आवाम की खिदमत करते हैं उन्हें सिफारिशात की ज़रूरत नहीं रहती। निगरान वज़ीर आला ने सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत ऑफिसर का खैर मुकदम किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी इस मौका पर मौजूद थे। मोहसिन नकवी का कहना था कि साइल से अच्छा सलूक अच्छे पुलिस ऑफिसर की पहचान है। रवायती ताल्लुकात के बजाय लोगों से मजबूत ताल्लुक इस्तवार करें, अच्छे कामों में नाम पैदा करें। पुलिस और दीगर अफसरों को आउट ऑफ द वे आवाम की मदद और खिदमत करनी चाहिए। कैप्टन अहमद मुबीन शहीद जैसे अफसर पंजाब पुलिस की शान और पहचान है। गंदम और पाम ऑयल के निर्ख कम होने से घी और आटे की कीमतों में बेहतरी देखने में आई है। चंद रोज़ में आटा तकरीबन 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ है, तो घी के निर्ख में भी कमी सामने आई है। चीनी की फरोख्त मनमानी कीमत पर जारी है। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। आटे और घी के निर्ख में तेजी रुक गई। गंदम और पाम ऑयल के निर्ख में कमी से कुछ रिलीफ मिल गया। 10 किलो आटे का थैला 1150 से 1200 रुपए तक फरोख्त, 20 किलो आटे का थैला 2300 से 2400 रुपए तक दस्तयाब। चंद हफ्ते कबल 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक पहुंच गया था। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4350 रुपए फी मन तक आ गई। घी दर्जा अव्वल 600 रुपए फी किलो है। खुर्दनी तेल दर्जा अव्वल 610 रुपए फी लीटर है। चीनी की कीमतों में रिलीफ न मिल सका। मार्केट में चीनी 120 से 125 रुपए फी किलो तक मिल रही है। वफाकी हुकूमत ने चीनी के निर्ख 98 रुपए 82 पैसे फी किलो मुकर्रर कर रखे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स की जानिब से चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। दरबार बीबी पाक दामन की तामीर और तोसी और ताज़ीन और आराइश के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। मोहसिन नकवी ने मंसूबे को मुहर्रम उल हराम से कबल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तो तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दरबार बीबी पाक दामन की इमारत के नए डिज़ाइन में मजहबी अकीदत और एहतराम के रंग को नुमाया करने की हिदायत की है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि दरबार बीबी पाक दामन के मरकज़ी गुंबद का स्टील स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, जबकि दरबार में एक मरकजी गुंबद और 3 छोटे गुंबद इमारत को मजहबी और तारीखी तकद्दुस अता करेंगे। लकड़ी और मार्बल का काम तेज़ी के साथ जारी है, जबकि मारूफ आर्किटेक्चर नैयर अली दादा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को दरबार बीबी पाक दामन के प्रोजेक्ट का मॉडल पेश किया है, जबकि सेक्रेटरी CNW ने दरबार बीबी पाक दामन के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। LDA के शोबा हाउसिंग का सब्ज़ाजार में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कब्ज़ा माफिया से 32 कनाल कीमती अराजी वागजार करवा ली गई है। इंडस हस्पताल सब्ज़ाजार के सामने P ब्लॉक में 2 प्लॉट वागजार करवा लिए गए। प्लॉट नंबर 1389 और 1380 पर कायम झुग्गियाँ मिसमार कर दी गई। सुख सेंटर में एक कनाल के प्लॉट नंबर 61 और 62 को वागजार करवाया गया।
सुख सेंटर में ही 10-10 मरला के 9 प्लॉट पर कायम तामीरात को गिरा दिया गया। प्लॉट नंबर 21 से 29 सुख सेंटर को झुग्गियों से वागुजार करवा लिया गया। 2 कनाल के प्लॉट नंबर 46 को कब्जा माफिया से छुड़वा लिया गया। पार्किंग के लिए मुख्तस 15 कनाल अराजी को कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया गया। तो 16 साल बाद लाहौरियों को बड़ा झटका लगा है। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ, टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन अब जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लगेगा, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद ने तस्दीक कर दी है। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ, आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपये और बड़े का 1000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त हुए। आरजी मंडी में पार्किंग के निरखों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 फीलर ट्रॉलर की 2500 रुपये, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपये होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। गुलशन रावी, टी जंक्शन और बंद रोड के तौसी मनसूबे पर ब्रीफिंग ली। शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम को चेक किया। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल का दौरा किया। यंग डॉक्टर्स के वफ्द से भी वज़ीर आला से मुलाकात हुई। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुलशन रावी और बंद रोड पहुंचे, जहां टी जंक्शन और बंद रोड की तोसी के मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। मंसूबे पर अमल दरामद और सड़कों की कुशादगी के हवाले से जरूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने मल्टी लेवल ग्रेड शाहदरा मोर प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि शाहदरा मोर प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर की ट्रैफिक के दरीना मसाइल हल होने से शहरियों को आसानी होगी। निगरान वज़ीर आला ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड को वॉल्टन से लिंक करने के मंसूबे की साइट का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर भी तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला लेडी वेलिंगटन अस्पताल भी पहुंचे, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। गुज़श्ता हफ्ते दौरे पर दिए गए काम पर अमल दरामद का जायजा लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने निगरान वज़ीर आला से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का कहना था मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स का हड़ताल करना दुरुस्त नहीं। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी सेहत भी मुलाकात में मौजूद थे। एलडीए ने आइंदा माली साल में शहर के तमाम ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। एलडीए ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का मंसूबा। अब निगरान पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को मुकम्मल करने की ठान ली। एलडीए ने ज़ेर तामीर मंसूबों के लिए आइंदा माली साल की तजावीज़ तैयार कर ली। शहर के ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। एलडीए ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया। लाहौर न्यूज़ ने मुजवज़ा बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का बाकी मानदा काम और ठेकेदारों को अदायगी के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए तजवीज़ किए गए। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 34 करोड़ 16 लाख रुपए रखने की सिफारिश। चाइना स्कीम कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 4 लाख रुपए। टाउनशिप कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ 79 लाख रुपए रखने की तजवीज़। केनाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 17 करोड़ 14 लाख रुपए रखने की सिफारिश की गई है। एलडीए ने आइंदा माली साल के पहले क्वार्टर में फंड्स के अजरा की सिफारिश कर दी है। एलडीए ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को PC1 के मुताबिक तामीर न किया। मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ पार्किंग प्लाजे भी न बन सके। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजों की तजवीज़ को भी पस से पुश डाल दिया गया।
LDA ने तरक्याती मंसूबों को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न किया। फ्लाई ओवर और अंडर पासिस बनाने के बाद मजीद काम न किया। पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। साबिक हुकूमत ने किसी एक प्लाजे की तामीर के लिए मंजूरी भी न दी। शेरावाला फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल करके फाइल बंद कर दी गई। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजा की तजवीज को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने के मंसूबा LDA की तरजीहात में शामिल न हो सके। ऐवान अदल, अनारकली, माल रोड और रेलवे स्टेशन पर पार्किंग प्लाजों के मंसूबे फाइलों में बंद हैं। नए बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्किंग प्लाजों को PC1 का हिस्सा ही न बनाया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। टाउनशिप की तबाहाल सड़क कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई है। घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। 18 माह से अजियत में मुब्तला इलाका मकीनों का एहतजाज निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक टाउनशिप ब्लॉक नंबर 16 के सैकड़ों मकीनों ने सड़क की अबतर सूरत हाल पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ब्लॉक नंबर 16 की सड़क 18 माह से तबाहाली का शिकार है, जबकि घरों से निकलना अब मुश्किल हो गया है। सीवरेज बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की गई, मगर सड़क को मुकम्मल नहीं किया गया है। आए रोज़ हादसा मामूल बन चुके हैं, जबकि मकीनों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से सड़क की तामीर का काम शुरू कराने का मुतालबा किया है।